Manden cedi manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donso kaw bɛɛ lajɛlen fo sini ye Senegal seli ye. I bɛ jamana mun na i bɛ seli k'o jamana de fɛ. Minnu ye seli kɛ bi an bɛ sini an selimafo to an bɛ bɛɛ ka selimafo kɛ. Manden cedi manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donso an minnu bɛ manden kɔnɔ an minnu bɛ manden kɔ ka kuma kelen kana balaba. Video kungurunin dɔ don. Video mun n'an bɛna adresser Asimi Choguel. Maintenant ni kuma ye a y'a ta sɛbɛ la video tɛ janya koyi. Mali problème ba a tɔ ko saba de don. Mali problème ba tɔ ye ko saba de. N'a y'o ɲɛnabɔ dɔrɔn Asimi ko banna pewu. Problème ba fɔlɔ Asimi ne bɛn'o fɔ a ɲɛna o ye marakaw ka jɔnya ko ye koyi. Marakaw ka jɔnya ko in ka jugu o fana y'a dama terroriste de. Marakaw ka jɔnya ko in terroriste do. Billahi a ka jugu ni terroriste ye. Parce que mɔgɔ wɛrɛw terroriste mɔgɔ wɛrɛw de nana kana ni mugu ni kisɛ ye kana marifa ci sɔrɔdasiw bɛ k'olu kunbɛn. Sɔrɔdasiw bɛ sara o de kama Ala ka fanga d'u bɛɛ ma Ala k'u bɛɛ kisi. Gendarmew bɛ sara kɛlɛ de kama sɔrɔdasiw bɛ sara kɛlɛ de kama. Sɔrɔdasiw ye kɛlɛ de kalan ka marifa de kalan ka cili kalan ka dugu defani kama ka ennemis u attaquer u y'o de kalan. Gendarmew ni policiers ni douaniers a bɛɛ eaux et forêts.
o ye ni jugu bɔra kɔ kan kana mais kɔnɔna jugu de kɔnɔna jugu bilahi marakaw ka jɔnya ko do fa tɛ jɔn fɛ Asimi de y'u fa ye ba tɛ jɔn fɛ Choguel de y'u fa ye koyi aw de y'u fa n'u baw ye colonel cɛ 5 aw de y'u fa n'u ba ye Mali autorité minnu bi ka kɛlɛ jɔnya la k'u faga jɔnya ko la k'u musow faga jɔnya ko la ka bin u kan jɔnya ko la k'u denw faga jɔnya ko la u fa dugu kɔnɔ u wolo dugu kɔnɔ carte mun bɛ Asimi bolo carte de bɛ jɔn bolo carte mun bɛ Choguel bolo o carte kelen de bɛ jɔn bolo u bange sɛbɛn mun bɛ Choguel la o bange sɛbɛn kelen de bɛ jɔn na o bange sɛbɛn kelen o de bɛ colonel cɛ 5 bolo y'a faamu aw b'aw faw dɔn ninnu b'u faw dɔn aw faw ka dugu ninnu faw ka dugu aw ka quartier jɔn ninnu fana ka quartier mais o jɔn de bɛ ka faga foyi tɛ ka se ka bɔ a la don o don réunion don o don kuma kirikara don o don journal sɛbɛn don o don y'a faamuya wa conférence tribunal taga mais Asimu ni échec bɛ fanga kɔnɔ Assimi Goïta i ko ka di ne kojugu ne bala b'i fɛ cɛ o cɛ bɔra i kama n b'o bâtard sauter mais jɔn ninnu ka ko e de bɛ se k'o régler depuis aw nana fɛn ma b'o la koyi Assimi depuis e bɛ frontière la colonel cɛ 5 bɛ marifa ci la jɔnw bɛ ka faga u bɛ ka faga jɔnni fɛ u faw ni minnu faw ye sigi kɛ u baw ni minnu baw ye sigi kɛ u mɔkɛw ni minnu mɔkɛw ye sigi kɛ minnu t'u balo u t'u foyi ka t'u faga ko jagoya k'u ka saga dɔrɔn boso e ni ala cɛ Assimi président ne bala fa bɛ se cogo di ka saga sa ne ka dɛsɛ k'an fa ka saga wɔrɔ ne ma kɛ dangaden ye ne bala fa bɛ se ka misi faga cogo di ne ka dɛsɛ ne fa ka misi san sɔngɔ sɔrɔ ne fa ka dɛsɛ ka boucherw sara u ka misi wɔrɔ ne yɛrɛ ka dɛsɛ k'an fa ka misi wɔrɔ o ye mun dangadenya daminɛlen ko fo diyagoya u ka taa misi wɔrɔ Assimi ne b'a f'i ɲɛna dɛ a tɛ bɛn dɛ bilahi talahi Assimi fɛn mun ka jugu barika ma bilahi o ye tɔɲɔ ye marakaw tɔɲɔnen don dɛ armement mun sanna y'a faamuya wa et partenaires nana irisiw nana alhamdulilahi arabil alamina ala ka barika don irisiw ka naliko la ala ka barika don i ka fanga la mais Assimi ne bala bɛ se k'i jugu kunbɛn Choguel ne bɛ se k'i jugu kunbɛn mais bilahi mun tɛ ne bala ye ne fa tɛ se k'a hakɛ kunbɛn ne ba tɛ se k'a hakɛ kunbɛn wa aw ka cɛkɔrɔbaw tɛ se an si ka musokɔrɔbaw tɛ se k'a hakɛ kunbɛn maa si tɛ se ka marakaw ka jɔnya ko kɛlɛ ban ni aw tɛ maa si tɛ se parce que a pouvoir t'an bolo an y'a kuma kɛ ka sɛgɛn a pouvoir t'an bolo a se t'an ye an tɛ se aw de bɛ se mais dakuruɲɛ kelen dɔrɔn Assimi e ka dakuruɲɛ kelen Assimi falaw bɛ kisi e ka dakuruɲɛ kelen Assimi minnu faw sara u bɛ lafiya minnu baw sara jɔnya ko in na u ka hɔrɔnw fɛ bilahi u bɛ lafiya Assimi Goïta marakaw de don marakaw ka jɔnya ko n'a jara maraka min ye o kan ban bala k'i fiɛf y'a faamuya ni mun ta nana o ta bɛ fɔ a ye ni siya mun cayara ko min na o bɛ fɔ ko siya don marakaw ka jɔnya ko y'a faamuya tɔn sigira ko ganba na n'i y'o bɔ i da u b'i da fara ka tɔn dɔ sigi dɔrɔn hɔrɔnw b'a la minnu yɛrɛ n'u kɛlen don k'olu kɛ jɔn ye olu b'a la mɔgɔ wɛrɛw b'a la jɔnya tɛ minnu ka dugu la olu b'a la ko pour que ko ka se ka jɔnya ko ba k'o tɔgɔ da ko ganba na o ɲɔgɔn hɔrɔn groupe n'i y'o tɔgɔ bɔ i da u b'i faga Assimi mɔgɔw sara la mun sara la a ka ca mɔgɔ 100 ye Assimi an bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ k'a ye terroriste 100 faga Mali armée u ye terroriste 100 faga mais u ye mɔgɔ mun faga marakaw ka jɔnya ko la a ka ca ni 100 ye donc ni tɛgɛrɛ fɔra k'an ye jugu 100 faga minnu ye jugu 100 faga olu kan ka minɛ minnu ye jugu 100 faga an yɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw na olu kan ka minɛ bilahi terroristes ka kusa minnu bɛ ka jɔn faga ye n kalela ala la lahara wallahi terroristes ka kusa minnu bɛ ka jɔn faga ye parce que terroristes olu sarala kama olu ka baara don mais minnu bɛ ka jɔn faga maraka dugu kɔnɔ Assimi Goïta 22 septembre o fêteli la u ye dɔw faga 22 septembre u taara ka taa jɔn an bɛɛ bɛ dugu kelen na 22 septembre la an siranna an n'u kana ɲagami ɲɔgɔn na donc an ko ok u k'u ta kɛ ni 22 don yɛrɛ tɛmɛna anw b'an ta kɛ parce que n'an nan'u ta kɛyɔrɔ la faso i y'a faamuya wa Mali bɔra tubabuw bolo ka bɔ nanzaraw bolo ko 22 septembre maliden bɛɛ kan k'o fêter o fêter tɔ fana k'an t'a fêter u fɛ
John y'u ta don ta ka taa mairie la ka taa gendarmerie la ka papier sɔrɔ ko bon n'u ta tɛmɛna aw b'aw ta kɛ walasa kɛlɛ kana kɛ dugutigi fana bɛ bɔ ko mɔgɔ si kana na dunu fɔ mɔgɔ kana balani fɔ mɔgɔ kana maïtouge 22 septembre o kuma na a ma kɛ sukonya ye jamana ka fɛti dugutigi b'a fɔ ko mɔgɔ kana dunu fɔ jamana ka fɛti dugutigi b'a fɔ ko mɔgɔ kana balani jouer jamana ka fɛti 22 septembre dugutigi k'o kɛ banni ye mɔgɔw bolo papier b'u bolo y'a faamuya wa commandant ye papier d'u ma mairie la papier d'u ma a yirala k'u k'a kɛ olu y'o kɛ ka n'u faga Assimi Goïta o bɛɛ bɛ yen an bɛ ka kulo la pa ka tigɛ bɔ a la Touré procureur Kasonge k'a dɔn den faama ye papier bɔ mais hali sini u bɛ ka faga hali sini a papier ma taa yɔrɔ la y'a fɔ Kasonge ka pouvoir marakaw ka jɔnya ko la Kasonge u kɛlen don k'i ka pouvoir dan kɛ Bamako de dɛ i ka pouvoir kɛlen don Bamako de parce que i y'i dalakan di ka papier di procureur bɛɛ ma mais pa ma bɔ a la minnu sara foyi ma bɔ a la wa minnu ye fagali kɛ olu tɛ kaso la dɛ minnu fagara de jɔn ninnu de bɛ minɛ ka datugu jɔnw de bɛ datugu a ko kɛra jɔnw de datugura o ye i bɛ ka fanga wagati aw nana alhamdulilayi an bɛɛ b'a dɔn mais a ko bɛ ka sumaya dɛ jɔnw e ni ala ni kira cɛ bi ye jɔnya tile ban ni jɔnya ko b'i la Assimi Goïta ne ko Mali sɔrɔdasiw armée ne bala fa o ye jɔn dɔ minɛ ne fa nana kɔrɔ o jɔn kɔrɔla jɔn ye den dɔ sɔrɔ ne bala ne kɔrɔbara ne ka taa k'a fɔ ko n fa ka jɔn ko fo ne k'o bila baara la ne fa ka jɔnkɛ den est-ce que ne fa ka jɔnkɛ o ye ne fa ka jɔnkɛ mais ne yɛrɛ ka jɔnkɛ dun mais attends fugari denya yɛrɛ tɛ ne ka pan ne fa kama yan mais mɔgɔ fa ka jelikɛ o t'i ka jelikɛ ye dɛ o y'aw ka jelikɛ de ye aw ka du jelikɛ o y'i fa ka jelikɛ ye i fa ka jelikɛ den n'i ye ɲumanya kɛ a bɛ k'e ka jelikɛ ye sinon i yɛrɛ bɛ t'i ka jeli ɲini mais attends e fa de taara kɛlɛ kɛ ka dɔ minɛ ka na mais i tɛ taa kɛlɛ kɛ i tɛ taa kɛlɛ kɛ e bɛ pan n'i fa kama ye mun na i fa ka baarakɛlen e bɛ se ka waso n'o ye cogo di mais attends n ko fa tiɲɛ n'i y'a mɛn ko tiɲɛ n ka tiɲɛna ka ban ne ko i fa sara i fa tiɲɛ tilatɔ est-ce que jɔn tilala fɛ wa i fa tiɲɛ tilatɔ est-ce que jɔn dara fɛ wa i fa tiɲɛ tilatɔ est-ce que jɔn tilala wa an bɛ k'a fɔ ko Mali bɛ ka libéré ka bɔ jɔn bolo ko tubabuw ka jɔnya kɔnɔ jɔnya bɛ Mali kɔnɔ Mali jɔnya ka jugu ni tubabuw ta ye Mali jɔnya Assimi a ka jugu ni tubabuw ta ye se de t'u ye dɛ se t'u ye dɛ c'est tout parce que n fa tɛ bugɔ ɲɛna cɛ tan b'i disi ka tan b'i fa disi ka taamaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ma gosili daminɛ u b'i fa tonta i ko kɔlɔ Assimi bilayi se de t'u ye mais u bɛ mun de kɛ an ye groupew sigi an ye diɲɛ ko bɛɛ kɛ ka marcher ka diɲɛ ko bɛɛ kɛ ka diɲɛ kuma bɛɛ kɛ i y'a faamuya wa bɛɛ da bɛnn'a kan fana assise nationale la ko marakaw ka jɔndenya kɛra negebɔ ye mais papa ma bɔ a la halisa hali sini u bɛ ka faga denni fitinin dɔ u y'o faga a la ma mɛn fana mun kɛra n'u nana k'u b'i mun den ɲini n'i banna u b'i minɛ k'i bugɔ u bɛ bi denw kan u bɛ faw faga u bɛ baw faga Mali kɔnɔna yɛrɛ la u bɛ ka tila ka sun u bɛ ka tila ka seli u bɛ ka taa misiri la i y'a faamuya wa jɔnya ko la n'i k'i bɛ kuma ko jɔnya bɛ kuranɛ kɔnɔ a ɲɔgɔn nkalontigɛ den tɛ yen an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a ma jɔn bila hali hɔrɔnya ni jɔnya b'a kɔnɔ a kun t'a a k'a ka jɔnya est-ce que a kɛra a ka jɔn ye Muhamadu kɛra est-ce que Muhamadu ye Bilal kɛ jɔn ye Muhamadu ma Bilal kɛ jɔn ye i y'a faamuya wa a ma ka diɲɛna a y'a hɔrɔnya de Muhamadu yɛrɛ nakun kun ye ko jɔnya ko ka ban Muhamadu bɛ se ka jɔnya kɛ bilen n ko an ka ɲɛfɔ kɛ n'i ye démocratie bɔ a la kira si tɛ mun nakun tɛ kira bɛɛ nana ni démocratie de ko jɔnya e bɛ taa kuranɛ dayɛlɛ surani mun bɛ arranger b'o ta Muhamadu ko jɔnya bɛ kuranɛ kɔnɔ jɔnya bɛ kuranɛ kɔnɔ a fɔra ko jɛnɛya tɛ kuranɛ kɔnɔ e tɛ jatɔ denya la jɔnya ko kuranɛ kuma n'o de o kisa de gɛlɛyara ou bien a ye jɛnɛya de kisa gɛlɛya i bɛ jɛnɛya la i bɛ dɔlɔmin na i bɛ jɛnɛya la i bɛ nkalontigɛ la i bɛ kalabanci denya la kuranɛ yɔrɔnin mun bɛ dɔrɔn k'o kumana jɔnya kan k'i bɛ t'o ta dɛ k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ jɔnya bɛ kuranɛ kɔnɔ i y'a fɔ a jatɔ denya tɛ kuranɛ kɔnɔ i tɛ jatɔ denya la dugu kɔnɔ i tɛ kakala denya la dugu kɔnɔ hinɛ bɔnɛ denya la dugu kɔnɔ i tɛ nkalontigɛ denya la silamɛ yɛrɛ bilayi cɛ si ka sun tɛ minɛ diɲɛ na k'i ka seli minɛ k'i to nkalon tigɛ la nkalon ka jugu ni ko bɛɛ ye aw t'o ta k'a firi den a b'o yɔrɔ ta a b'o ta ka nkalon dɔrɔn tigɛ bilayi
ka galon dɔrɔn tigɛ dɔrɔn dɛrɛmɛ 20 dɔrɔn ka i ka wari ka kɛ 1000 y'a fɔ dɛrɛmɛ 20 dɔrɔn i k'a fara ka mun ye galo i ka taa don dumuni na i ka denbaya k'a dun a ka taa jɔ golo kan ka seli bilahi kalela ala la o cɛ tɛ a dumuni donna mun kɔnɔ k'o ka seli bɛ minɛ ala y'o de fɔ ala ko cɛw cɛ n'i selila ka haramu dɛrɛmɛ 1 to i kɔnɔ mun t'i halala n t'i ka so bilahi seli bɛ yɛlɛ ka taa lawurusi la i ka seli tɛ tɛmɛ i kundama kan ala y'o de fɔ karamɔgɔw t'o fa o aw t'olu ta mun na jɛnɛya mais ata jɛnɛya siɲɛ kelen a b'i ka san 70 sunna seli kɛ fu ye e ye siɲɛ joli kɛ e bɛ si joli la e saraka di siɲɛ 70 siɲɛ kelen o b'i ka san 70 seli n'a baraji minɛlen jɛnɛya siɲɛ kelen b'o kɛ fu ye e ye jɛnɛya joli kɛ janvier à janvier e ye joli kɛ i t'o yɔrɔ ta mun na jɔnya Assimi Goïta il faut qu'il ka kuma jɔnya ko in na il faut qu'il sɛbɛ yira jɔnya ko in na Kasonge il faut qu'il aw sɛbɛ yira jɔnya ko in na Choguel il faut qu'aw sɛbɛ yira jɔnya ko in na o tɛ se ka ban tubabuw k'an kɛ jɔn ye an yɛrɛ ka ɲɔgɔn kɛ jɔn ye an ka pan ɲɔgɔn ta kunna ka taa tubabuw ta ɲɛnabɔ an ka pan ɲɔgɔn ta kunna y'a fɔ armement mais attends marakaw ka jɔnya banni est-ce que migi de bɛ san marakaw ka jɔnya banni est-ce que la kano de bɛ san marakaw ka jɔnya banni est-ce que Irisu ka avion de bɛ na Poutine tɛ se k'o ban Assimi de b'o ban Mali sɔrɔsi minnu filɛ nin ye sɔrɔsiw yɛrɛ tɛ polisiw aw fɔ polisiw ɲɛna kɛ a tɛ ban sisan fa bɛ mɔgɔ la polisiw ko ka gonye n'u kɔfɛla de don n tɛ siran polisiw ɲɛ n'u kɔfɛla de don n b'a fɔ nin bɛ polisiw bugɔ n'u kɔfɛla de don waraba bo cɛ tɛ a kɔfɛ billahi waraba bo bɛ cɛ a kɔfɛ sinon bɛɛ b'u dɔn a y'a fɔ Tarawele ɲɛna dɔrɔn ko jɔnya ko ka ban a ko ka to polisiw bolo fa de b'u la wa donc marakaw ka jɔnya ko in o de b'an kuma sera marakaw ka jɔnya ko ni ko nege bɔlen kisɛ bilenden bɛ Mali kɔnɔ marakaw ka jɔnya ko nege kisɛ bilenden ni ko ye hɛnɛbɔnɛ denya ye Mali kɔnɔna na marakaw ka jɔnya ko ye hɛnɛbɔnɛ denya ye ni fɛn ye jigitigɛ denya ye marakaw ka jɔnya ko ɲɔgɔn jigitigɛ denya tɛ ne b'aw ɲininka wari bɛ jɔ mun kun ni dugu bɛɛ mɔgɔ de la k'olu bugɔ jɔ de bɛ yan e fa ma marifa ci ne bɛ ɲininka Assimi Goïta jɔnya banna kuma jumɛn Mali kɔnɔ jɔnya banna kuma jumɛn fo mun ko dabilala 1905 halisa o bɛ Mali kɔnɔ 1905 kana bila bi la jɔnni bɛ yen k'o bɛ ka dɔ kɛ jɔ ye k'o fa si b'o bɔ jɔnni bɛ yen ni mɔgɔw nana sigi aw ka dugu la ni ne bala ko ten i mana kɛ diɲɛ siya o siya ye n'i nana sigi marakaw fɛ u b'i wele ko jɔn o bɛ faamu kɛ mais o t'a yira k'aw faw ye mugu ci k'u minɛ marakaw ye kɛlɛ mun kɛ u ka bɔ k'a fɔ an ɲɛna i fa y'a ka jɔn minɛ kɛlɛ mun na a k'o fɔ i fa y'a ka dugu mun ci k'a ka jɔn minɛ a k'o fɔ an ɲɛna histoire bɛɛ b'an kɔnɔ a tɛ san 100 bɔ i fa y'a jɔn jumɛn minɛ donc i b'a dɔn pɛrɛ ko e fa ma jɔn minɛ Musa Tarawele tile la o y'a sɔrɔ a tɛ yen i b'a dɔn pɛrɛ Modibo Keyita tile la i mɔkɛ ma taa mugu ci ka mɔgɔ ci minɛ Modibo Keyita tile la o y'a sɔrɔ a banna Modibo Keyita tile ka n'a bila Musa tile la Musa tile ka na ATT tile ka na Alpha tile ka na IBK tile Sanogo tile i y'a fɔ Sanogo tile Bandaw tile Assimi tile o wagati ninnu na o san bɛɛ fara ɲɔgɔn kan e fa a ye kɛlɛ jumɛn kɛ o y'a sɔrɔ i fa yɛrɛ ye denmisɛnnin ye i mɔkɛ ye kɛlɛ jumɛn kɛ a tɛ yen donc e ka jɔnya kɛra min o sɔrɔla min ko n fa ka jɔ i fa ka jɔ e fa ka jɔ o bɛ se ka kɛ i ka jɔ ye ni yɛrɛ tɛ fugaridenya ya fugariya de don sinon i fa ye jɔ minɛ cogo min na jɔnya ko kɛlɛ ka ban i fa tile la i ka sɔrɔ o tɛ yen i tɛ taa rebelle dɔ minɛ n'i ye marifa ta ka yɛlɛ ka taa rebelle dɔ minɛ ka na aw ka dugu la jɔnni bɛ se k'i sɔsɔ i tɛ don armée la ni jɔ minɛ ka di ye armée bɛ ka mɔgɔw ta i tɛ don fugariya dabila ka bɔ mɔgɔw kunna jatɔya ni kakalaya la a ka di mun ye ni dugu bɛɛ ye dugu kɔnɔ a ɲɔgɔn jatɔ tɛ yen na jɔnya a bɛ i ko jeliya ni jeliya ka di jeli min a bɛ jeliya kɛ mɔgɔ bɛ se ka jeli dɔ convoquer k'a banna jeliya ma ni jeli dɔ y'i deli i bɛ se k'a fɔ i t'a di kɛ mais e bɛ se k'a fɔ ko e bɛ jeli bugɔ fa de wulili la i bɛ se k'a fɔ ko jelisɔn ma ɲi e de tɛ jelisɔn ma ɲi jɔnni i ba tɔgɔ da jelisɔn ma ɲi jɔnni taara n'i ba ka woro ye jelisɔn ma ɲi jɔnni kulela k'e tɔgɔ dɔn i kulo la laadaw bɛ to yen jɔnya in tɛ mɔgɔ si ka laada ye n'a ye mun diya a b'a kɛ n y'a sɔrɔ n fa bolo n kɔrɔbayara n'a ye n'a ye n diya n b'a kɛ wala jɔn bɛ Mali dugu bɛɛ hali Bamakɔ
isigile yere konyo la ya fa ane de ifa ka jonge ane de iba ka jonge ya fa ane de akadu joy me aba so me abugoli kun Johnny Fashab se ka ke ifa ka defeti ngo Johnny akoro ki fa desera ene fa desena ko obise ka ta ke ne shai ene mo ke desena ko obise ka ta ke ne shai ni ne fa desera ka mun ke ne bodike ni ne mo ke desera ka yere libéré ne fa be mo ke libéré ni ne fa ma se ka ne mo ke libéré ne be na kana fa libéré ni ne ma se kan fa libéré ne te je ko kan fa ka mineli ke sangai Johnny mo ko shaya aya fone na Johnny shad me a beni sans prendre Mali Johnny te mo ko shishai I kera Johnny te mo ko shishai fla do ya umne obise ka tane ke fla obise ka tane ke fla Johnny maninga ya umne obise ka ta obise ka ne bon shala wa Johnny mo ko shai John jamu edme John jamu te ni te fuare ya o yere madigina fo do kele no koku shai ubeta ya fa ka ta muso masiri do kamele ngoro ubeta muso masiri do nu belekili ya fa dugu furu ba kene ka de flana u burana ka usigile no de usigile no u mo de usigile no ya fa ma kata lu siru yere la kanu jo jato doni kakala doni jukeli dona ya fa ene bone de ya la mo kroko ye dondo e famine no se keke mulubalide dugu kono famine no se ka teke kakalai famine no se ka teke impolide famine no se ka teke nyemolo faralende ai I modenu nyana ibita muso do tegemna kanu da duguma I chekoroba ya fa ibini do ka ki komgomi make dugu bela bataria I batar ka sote atika mone do ana fo yere ma digina fo kasonge be papier bo ko ka di procureur be ma ko jonya ko ka ba al sabe sena o kuma munudu o fana mana boy flana basket kelaw asimu bingera basket kelaw ka anyi wele ka dese ka shokel wele ka dese colonel Chedura nya be wele ka dese ya fama jambe ple la mo dala Jean a bingani bekara Jean nunu le clé la ame chene fo nyoy na de musomanu munu bingera munu denga fantande unedu kupu tara takana di ibekama ya fa unana ni kupu uka dugukolo kuturu duruma dugukolo tununa o mo kelon o kera ka munu to fédération ni ibeka fanga ni gouvernement na o mo kelon o Jean Kelen ne be kla ka ni sigi dabarabaya la mo ko o Jean Kelen me kla ki jo ku be kom mo be fale ka takabo e kale te takabo Mali basket ko la jay don de ministry ag nyabila billahi talahi ko ka dinye alsa ag iko ka dinye alsa iteru ne terika u ben damsan teru do li iteri ya fama u bebe ka kuma fe me ka fu ka fina ag ni ma jamboy fédération basket kono Jean ne be boy bingani kera Jean clé de la violi kera Jean clé de la Jean wo nyanwo mado nyang mu flane dia basket be kuna Jean wo nyanwo ya fama wa Jean ga clan wo badel wa bidili wa budolo ya fama wa nunu beba clan cleaner afra ko débarrasser ka bon nunu bela yoro ambe ka kangardi ag Musa ag iti sabali Israël no nunu nya ka damuneka fédération John ne taille j'ai Johnny depuis beka clé il faut que taille beka clé bank anaka clown nebe avec la ka foko fédération quelle était ta bon Mali fédération na okuma le de taille Mali fédération munu ni jamais kala la avec faire fla de ngamine bamba e bingani neke donc ni janana sigi kaw ni janga kuma aubina jamais na yereke ka bamba de supporter ka bamba de sous couvert ka bamba défend janga kani bamba ka katekle bamba tay violi jantay dugukulu koy bamba tay violi koy jantay war nyami bamba tay violi ya fama wa donc aw kana nyami ni bamba nana sigi abe bamba nyininga bamba akizelo no muna dugukolo utarami fédération war utarami fédération nafolo utarami donc bamba ka kawe bamba ka kai OK janga kawe janga kai parce que ne ala kolosi jamana ta plateau lo bina jan yininga bingani ko ni la no e bamba ka bingani ko donc jambe ka ni aw be ka nyine janta ko jambe ka ya fa bamba ka bingani ko o ko ke ayere de couvrir ko ke ka ayere couvert bamba tabe o e bingani ko jan ere tabe wa ali bingani ko la jai bala ko utika se ka fiena de i bala ko
Itika ta kibika e bamba ka bingani ko ni couvert e yera ka bingani ko be ni mo ma fie ne ba fie I ma fo ko prévu te mo blo ne soso ke ni yi ba de ne soso ni ma dense Facebook ka sampre nga jiginga I yere tawbe I tawbe Mali okmana Mali justice la amna jigida jumenga plainte sabaduna ya famewa plainte sabaduna ou beta plainte kele ne ta kato flafli okma FIFA ka enquêteur abo wina ko fa de bo lulawa Mali fédération Mali ministre do kata États-Unis na ni papier mu segna jaibi na fam ni cheni ma kushima be farume basket kala deun ya famawa ko e ka war jurube gouvernement na e ka mu jurube gouvernement na aw be e ka mu jurube gouvernement na iye mu nyena bo kito gouvernement ngona papa dugukolo kuturu atununa ke tola ya fa so kuturu ire ko so nunu be kabila di ko fo kata conseil des ministres là et ministre là ite foi là Asimu Goïta chokel galon dari ka gouvernement na de musomanu we kupu tagana kanadi ibeka ma ibeka etran duma tran tununa ya famawa dugukolo tununa tran flade do be musomani follow ani flanon u beta ka duma tununa ko wa ko Eric Asimu Goïta chokel ki ka ministre la ko fo papier ka tay wala sa musomanu ko dugukolo ka duma donc nabi no fe ne bala kain na soro autese ka atana e conférence et conseil des ministres là bila ne kay parce que ne be fantaw ne Chokel ne Asimu mo drone fo Musa ite ni ko do nyene bo sa Musa aga chien fina de fédération bingani ko I ma se ka nyene bo yo fama fédération war nyagami I ma se ka nyene bo ya fa fédération de basketball a yuruku I ma nyene bo fédération de basketball I ma problème si nyene bo ya fa ministre des sports là I ma fo nyene bo folo binganu kera fo itika boala yo fa dugukolo kuturu tununa fo itika boala I occupe le ballon ni karaté drone là anga chef fo ngoina I moko fo ite Mali basket là ite talu no fe Ali katu kumbe I ma se kata utemanu trafo final là ya fa do tato o ya sur la salif keta demango ya fa mawa oka statut d'ailleurs là I ma se kata ali drapeau duma katu blasra itaro de là parce que o ba makoko de Musa ni to ma fie ne ba fie Shogel I toko tien toko nana de ne be se ka I supporte ko be la foni parce que ko fa kata conseil des ministres là Shogel e be conseil des ministres et conseil ministre ko nyemo edi Asimu te bingani fa ambebo do Asimu te bingani fe Asimu te kalabanchi fa Asimu te kalabanchi denya fe Shogel te bingani fe Shogel te kalabanchi do Shogel te kalabanchi denya fe donc marakaw ko bingani ko marakaw ko jakoya jon ki se blindenya ani fédération de basketball au problème où Jana no fait moko fate batte a Jean-Claude a Jean atese ka Jean Boala muna Bamba e bingani ke foi ma boala wa kera ka Bamba a bekera Jean Claude la ko Jean juru foi te gouvernement na ya fama jaye basket kala ko waru de faranyo ka kata hotel ujo al corona damne la ni basket kala munu ni mogo ni bora dugu do la kana ibeta janga hotel la jakwa wa ni tara bible quarantaine nal ni banatila wala sa ka se ko waru bemne janga hotel dora basket kala ko war la juru ta bangi fe ki jigi da Mali basket de ka ya fa bo na le te aka pion de be arone maiga nunu ni jam maiga nunu ni babel wa dabel wa doboli ya fa wa abe wa ni bebe Musa agre no la wa sokali ka ministre bene bala côté I ka ministre be moyen na billahi bebe Musa agie me ka na chei nege me mbado ante kisi nyoma Musa agi ante kisi nyoma billahi ne ma sanu nyini fe ne ma war nyini fe mais fédération problème fédération de basketball problème be nyana bo abe nyana bo de one love à vous tous ningu ya kwa same o ya fama o mana boy sabana o e marak o e donso ye hey donso nunu be fokui donso be fo donso be nege bembe kani donso ye be bolla donso yu jo karamo bolla donso yu jo
Moro bolla doso yujo. Alimamu bolla doso yujo. Falako bolla doso yujo. Yafa wabia bolla doso yujo. Sunamo bolla doso yujo. Tijania bolla doso yujo. Takatikina bolla doso yujo. Donigala be bolla me doso mabuli. Mali armée era kunte doso kumbe. Police kunte doso kumbe. Gendarme kunte doso kumbe. Uma bolla kuma horoye. Angu nigay. Angu nigay. Fola ou kuma fa dalu iye karamogo djumé ka fo ka be mogo mori djumé ka be dalu di mogo makata kelela mali sorasi ni tara billahi tallahi caporal ni chargeant ni accident aw munu be marfa mine ka gerke ni tara mori fi nu ye kurane kuru ka di ma ni yi jo balinye nu ma sa sampren kan kunci galono de protection te kurane kono na kumbe kurane kono mogo she kunte sa muhammadu ka kelela sallallahu alaihi wasallam sa di su kunti. Hey, protection te kurane kono. Ni protection kume kurane kono. Ala kunte bamuru di badra alima. Ala kume protection dama kurane kono. Ok? Ni protection be kurane kono. Billahi Muhammadu kunte kele perdi. Muhammadu guerre perdi. Kelente flate fuba takabuli. Kaka mogo befa fube boli na ere. Adun kume kurane do. Abe, ya fama. Ntiga, mana kauntere. Protection te kurane kono de. Makan befra nyonga. Malen de mogo be kurane do. De pala jeda kurane do. Maga lite maga nga ufe. Ba do kube kurane do. Mais maga almam shima muriake madine almamte madine muye muriake ate kurana don wede anwo fo nyogo yana de iran be morite donc naw tara kataw jo aw ka somine badra ali ala murudi dama ala ma suran dama ala ma protection dama ala ma foka ka nike muhammadu yere ani chaw tara kelela bamuru ba yere bulu mogo sara ka yere to ama suranke ku protéger suran silamaya suranka boni bema naw tara aw moru ka taw nege naw tara mori sebene sira o tela ka ta kelela billahi talaki ala ka kisi dron mais mori ka duwa ko ni be mogo bo karamogo mu bana jato ama mu bana jene ama mu bana kalabanci ama mu bana yafa furu fala balima farama mu kera horonya iko muhammadu joko kumbe togo mina ka seli ka da alala ni nana kana billahi talahi abi tere mina be duwa ke ala be so duwa ma parce que ale bana jene ama ala be so duwa ma bana jena ala be so duwa ma ayi ba je fembe ma ki jigida alaka donc nae ala wole ala ba kiye ale kama muria koro inini. Mais ni mina ika sirichela badra ali yaga baka kume ya fama galondo badra ali billahi ya faka muru ka tentrulento dugula ka muru ka kantike ne balabo fina umar bun afana aya blika tsemne we muru do galaka la foka bo fano ife yo fama che kuntiki boakar siriki ya tentrulento ka poignardi a che duru ya be faka misiri kono ni muru me ka che le fauna ni afama billahi nasoro surambe nasoro la kurane kabun asuran kabunima nasoro ko surande be mo protéger foka jewuli mali kuru karabe jenete mine kafri fe o ite jene billahi ite mo shemu be santan sababo ko kurane ta kuna jene ya fama donc ni surande ba ke funa ko ni surambe kele de jo billahi tale tomoktu temine ni magame madine tomoktu du ya fa ni magame mali kono tomoktu du billahi ni madine be mali kono jenedu mo shite mu kurane be mu kuna kateme ya fama mopti kanto dalo no muna yo fama balobo billahi kurane ba kuna balobo asifu kurane be kuno balobo me akunyo kon kala ta be bamuru fo shi marfa babula be jigi chawtela balobo akari ya fa baba koroba ya fa Sheikh Amadou koroba billahi kurane kumba kuna ya fama na kumbe kelereke donc abo mo kuna de Surasou taratu derema kata jene souvi almami be dugutugu be masakaw be yafa dine nyamogo be kurane ba be kuna yafa de pas damnela ay karamogo ba mentale bomopti ay karamogo ba mentale gaw ay karamogo ba mentale tomoktu ay dme doso bora parce que contre ni sané yafa o de dalui u bora ka dugu protéger karamogo be bolla kana bamako nuka kalando zigiri dala mentaru fu mana wuli de badrali ko eche de badrali de o eche badrali ko eche mais be ka fo karamogo me munu aka bamuru take ni marfa dama boli ba fa wallahi bamako suma ibuke ka avion fa ka bara sur la ku flika jigi mopti billahi ibe soma bakelen soro bamako munu be songa jigi
mais be karamɔgɔw kɛ ɲɔgɔn kan moridenw ni muru ni giribu i b'u ba kelen kɛ avion kɔnɔ ka t'u fili mɔbiti kunna bilahi u b'u pɛgɛ i ko kɔnɔni u b'u pɛgɛ i ko nkunanjɛ n'o sumara u bɛ tila k'u pɛgɛ i ko pigeon voyageur n'o sumara u b'u pɛgɛ i n'a fɔ Poutine ka Satan den u bɛna jigin Bamako t'aw jɔ an ka dɔn yan one love à vous tous kana balaba ala Ousmane Sango ala an ka taa Kayi Ousmane Sango an zido Kayi an zido Kayi ka Kayi di ka bɛɛ fo ani Kayi ba ka bɛɛ ka Kayi ka sungaw bɛɛ lajɛlen fo ka liberté kaw fo Fifi Job de tun bɛ sen na sa jamana kuntigi vocal bila laban ye non a tun bɛ sen na dɛ la ilaha illallah finesse da n'i ye Fifi ye dɔn na non i yɛrɛ bi fo dɔn bɛ diya i ye la ilaha illallah mandiya bɛ kungo de la sorry il me yakli digi Sophie de la Kayindi Sophie ani Jenebani ani Tandi ani Samala Sijugo e ala ka lara sos na chelmo mi lara ani Bramagay Sijugo ok, ame bitabla one love à vous tous ningu awka sama ikana balaba. Sidan den toro yirijugu feretenen den toro yirijugu la do chani blenga gurungu ble fraka briki adankise dankumba kise kuma badi. One love à vous tous. dabri.com mogota dabrandra 3 maligi kulubali kasonge.kasobomba yao efer kana balaba adankise dankuma kise kuma badi. One love à vous tous. Vive